Hello family members, are we mola notun video de apnan sob ke welcome kuri ase. To aji to apnan ki dekhabole ase gule surprise ekta dekhabole ase de. Ki ase gule alak jaga bra bishi durra moi ke gift ekta pothai na ase. To idu ki ase gule moi bi moi class sa to mo naram nai idu bra mola family members khan ki bi dekhai dibo koina. Idu khata bra bonai ase. To idu ki ase gule do moi age dibi jaina lok kurise John Vlogs koina na. Itu taibi mukbang iman phal kuri ase de taibra pothai dishe moi ki itu karne taibra to nakobi de morom bra ekun nakobi holibi moi la remember ini rakhibi de inaka koishi holibi moi bi mon ekta aram nai itu bra taibra bishi khushi bra pothai dishe to nohobo goina wapas patha bolibi aro bi pia ase itu karne khushi bra moi receive kori loise to ki ase eki logode sai gina khulibo sai thakibi de to sabina himan tangor pothai gina ase kwa moi kla khulina sabo koilebi piana idu karne John Vlogs families koina likhina ase. Thank you so much. Aro mola family members khan gibi dekhai dibo apnian morom aro apnian support karni inaga moi bi ekjun brekjun jana jani hobuli digina inaga kuri dia do. Thank you so much family members khan idu to sob apnian la motop aro morom karni ase de Aru bi continue inaga support kuri thake ekjun brekjun na aro John Vlogs to kun ase koile mola title de moi hali dibule ase morom pra support kuri dibi de ekjun brekjun support kura to amen so blessing ase koine dibi koi di ase to idia khulibo sai thakibi de to ki pothai gina ase amian eki sabo na idia khulina sabo de man bishi pothai she kwa surprise sabido family members kam duki ki ase apne ke dikhai dibo aya sabido idu bi pothai na ase idu tinta piece aro ki thakise 3 piece aro thali 1 2 3 4 5 6 piece thali sabido thali bi man sundur sabido Aya, ay man, pal pothai dishi de. Wow! Aya, sorry masi sabido. Thank you so much de. John Vlog kipshi, thank you. To family members kan gibi mon aram nai idu bra dekhai dia ase sabido cup pi ase aro sabido pi ase aro Tadi itu saman bi ase sabi bi shi korde important laga ki ase itu so pathai gina ase sabi bi iman sundur sabi to iman sundur na iman sundur pathai gina ase apne la support apne la morom bra sabi aji ina pai gina ase aro thali du moi sabi ide to iman sundur pathai di na ase sabi to 6 piece ase de do thank you so much ina pathai di na ase Sorumbi lagi ase de moi to Naloina wapas pathawle thagise holibi sabina aya iman dure pathai dise to kushi bra loi dia ase de itu bra moi family members khan ge bi koi dia ase John Vlogs bra pathai se de koina itu bi dekhai dia ase de to ide apne ange koi thaga nishna John Vlogs laga family khan bra moi ge inaga pathai gina ase to saman to apne ange dekhai dise kitchen de ki use korbo aro ki korbola ase itu to sob chania nishna pothai di na ase to kwa nishna family members khan gi bi dikhai di ase na do
মই তো আপোনানকে একো ৰিটাৰ্ণ দিবলে নাই হলিবি ঈশ্বৰ ব্ৰাই আপোনান ফ্যামিলি খান লং লাইফ ৰাখিবলে দিবি আৰু আপোনান বাচ্চা খান এডুকেশ্যন দে ঈশ্বৰ ব্ৰাই ব্লেসিং হবলে দিবি দে কইনা ইটো কই দি আছে আৰু ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান কিমান চুনবা চাই দিছে একলা চাবলে তো মন আৰাম নাই না ইটো কাৰণে ইটো খাতাৰ পৰা আপোনানকে দেখাই দিছে তো কিমান চুনবা চাই দিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইটো সব আপোনানলা সাপোর্ট মৰম কাৰণে আছে দে কইনা একচুন কে চান্দি বুলি দিয়া তো আপোনানলা সাপোর্ট পৰা আকে লৈ যা কাৰণে না জানা মানুহ বি একচুন কে জানা জানি হবলে দিয়া তো আপোনানকে বি বেছি খুশি পাই আছে দে কইনা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান কি বি জানাই দি আছে তো আজি কাৰণে তো ইটোই আছে তো নেক্সট ব্লগ তে আৰু লগ কৰিব দে বাই